से गला दबाकर कत्ल किया। नाहक कत्ल और वालदैन की बर्बरियत की एक और दास्तान। 26 साला सना चीमा, जिन्हें वालदैन इटली से पाकिस्तान ले गए, अपनी बेटी को अपने हाथों से गला दबाकर कत्ल किया। जबरी शादी से इनकार और पसंद की शादी की ख्वाहिश पर वालदैन की गैरत आड़े आ गई। सना को कत्ल करके आखिरी गुस्ल दिए बगैर कफन पहनाकर पाकिस्तानी शहर गुजरात के इलाके मंगोवाल के कस्बे कोट फतेह दीन के इस कब्रिस्तान में दफना दिया। ये बेनाम कब्र गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली सना चीमा की है। हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि इटालियन सोशल मीडिया पे एक ख़बर चल रही है कि एक पाकिस्तानी नयाद जो इटालियन शहरी है वो पाकिस्तान आई है और उसको मर्डर करके दफन कर दिया गया और पुलिस को इंटीमेट नहीं किया गया। इसके वालिदैन इसकी शादी करना चाहते थे पाकिस्तान में किसी जगह पे, लेकिन ये लड़की इटली में किसी को पसंद करती थी और यहाँ पे शादी करने के लिए कायल नहीं थी। इसी बात पे इसके भाई ने, इसके वालिद ने और इसकी वालदा ने इस वकूए को प्लान किया और इसको मर्डर कर दिया जिस रोज़ सुबह इसकी फ़्लाइट थी। इतालवी सहाफ़ी ने सना के पाकिस्तान में कत्ल और बगैर गुस्ल के की गई तदफीन की खबर ब्रेशिया इटली के अखबार में शाये की, जिससे इस कत्ल को छुपाना मुश्किल हुआ। सना की एक दोस्त ने पाकिस्तान से टेलीफोन करके बताया था कि सना मर चुकी है और उसे कत्ल किया गया है। सना चीमा 13 बरस की उम्र में वालदैन के साथ इटली आईं, यहीं तालीम हासिल की और ब्रेशिया शहर में अपना ड्राइविंग स्कूल कायम किया। उनका मुस्तकबिल ताबनाक था, मगर वालदैन ने जिंदगी छीन कर उनके सब ख्वाब तारीकियों के सुपुर्द कर दिए। 2018 में उन्हें जबरी शादी के बंधन में बांधने के लिए जबरदस्ती पाकिस्तान ले जाया गया। सना से उनका पासपोर्ट और दीगर कागजात तक छीन लिए गए ताकि उन्हें इटली वापसी से रोका जा सके। मुलजमान ने मुख्तलिफ तरीकों से कत्ल को छुपाने की कोशिश की। अदालत को ऐसा क्यों नहीं लगा कि यही लोग कत्ल कर सकते हैं, जो पहले कह रहे थे कि उसकी हैजे से डेथ हुई है, और फिर रिपोर्ट्स को भी तब्दील करने की कोशिश की गई थी। PFSA का एक वहाँ पे एम्प्लॉई था लाहौर में, उसने गुजरांवाला में आके एक अजीज़ों से पैसे लिए थे और उसके बदले उसने रिपोर्ट तब्दील करने के बारे में बात की थी। जब उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को आई तो हमारे DPO साहब ने फौरी तौर पर DG जो PFSA है उनसे बात की और DG एंटी करप्शन से बात करके इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया, और उसमें वो मुलज़म जो है मोहसिन नाम का PFSA का एम्प्लॉई था, वो भी उस मुकदमे में चालान हुआ। तदफीन के 7 दिन बाद कब्र कुशाई हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह वाज़ेह हो गया कि सना की मौत गला दबाने की वजह से हुई। वालदा नरगिस पर कत्ल की इआनत का इल्ज़ाम है, उन्हें मकामी अदालत ने अबूरी जमानत दे दी थी, जबकि भाई अदनान पर दुपट्टे से गला दबाना और वालिद मुस्तफ़ा का सना को बाजुओं से पकड़ना साबित होने पर इन दोनों को कातिल करार देकर चालान कर दिया गया था। कब्रकुशाई होने के बाद पोस्टमार्टम के टाइम लेडी डॉक्टर ने हमें बताया था कि इसका कफन के अंदर जो लिबास इसने पहना हुआ था वो अभी तक मौजूद है। हमारे पास पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में दौरान तफ्तीश उन्होंने इंकशाफ किया था कि हमने उसको दुपट्टे से उसका गला दबा के उसको मर्डर किया है। हमने उन्हीं की निशानदेही पे वो दुपट्टा उनके घर से बरामद किया था, जिसका पार्सल बना के लेबॉर्ट्री भिजवाया था उसका एनालिसिस के लिए। लेकिन चूँकि कानून शहादत के मुताबिक जो पुलिस की हिरासत में, पुलिस की कस्टडी में दिया गया बयान होता है वो काबिल दखाल शहादत नहीं होता, अदालत उसको जो है वो बाउंड नहीं होती उसको मानने की। सना के कत्ल की खबर ब्रेक करने वाली इतालवी सहाफ़ी का कहना है कि इटली की पाकिस्तानी बरादरी का रद्द अमल मिला जुला था। कुछ लोग खामोश थे और कुछ इस खबर को नशर करने की वजह से नाखुश थे। जर्नाले दी बरेशिया ने तस्दीक के बाद अगले रोज खबर शाया की और ये दुनिया का पहला अखबार था जिसने सना के कत्ल की खबर को शाया किया। पाकिस्तानी कम्युनिटी नाराज हो गई थी क्योंकि उनका ख्याल था कि ये खबर इटली की पाकिस्तानी बरादरी को नुकसान पहुंचाने के लिए शाया की गई थी। एडिशनल सेशन जज गुजरात अमीर मुख्तार गोंदल ने मुल्जिमान को यह कहकर बरी कर दिया था कि इस कत्ल का कोई आई विटनेस मौजूद नहीं है। पुलिस ने हाई कोर्ट में अपील की है, मुल्जिमान आज़ाद हैं
اور کیس کی سماعت 2024 میں ہوگی۔ آخر پولیس اس مقدمے میں مدعی کیوں ہے؟ تمام وہ کیسز جن میں یا تو مدعی جو ہے وہ خود کرمنل ہو اور پولیس کو یہ اپریہنشن ہو کہ مدعی جو ہے وہ خود کرائم کمٹ کرنے والا ہے، اور یا دوسری شکل میں دو متعارف پارٹیز کے درمیان کوئی ایسے وقوع ہو جس میں دونوں ہی انوالو ہوں اور دونوں لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر لوں، تو ان دو شکلوں میں پولیس خود مدعی بنتی ہے۔ اطالوی معاشرے میں ایسے واقعات کے بعد پاکستانی برادری کو خصوصاً مذہب کے حوالے سے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے ذاتی عمل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بیمار ذہنیت کے مالک تھے، ان کے اسی بیماری میں آ کر انہوں نے یہ عمل کیا، بجائے اس کے کہ ان کا علاج ہو۔ وہ جو اس طرح کے لوگ ہیں اس کا بلیم پوری سوسائٹی کو دیا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ یہ ہے وہ علاقہ جہاں ثنا چیمہ کا بچپن گزرا۔ ان کے قتل کے بعد بلدیہ نے ان سے اظہار یکجہتی کے لیے ثنا چیمہ کے گھر کے قریب اس پارک میں ایک سرخ رنگ کا بینچ ان کے نام سے منسوب کیا ہے۔ اس پارک کی رنجیدہ فضا اور یہ ویران جھولے بھی شاید ناحق قتل ہو جانے والی اس لڑکی۔ Are you looking to transition your career into data science and find a place in companies like بریشیا کی بلدیہ یہاں پر پرورش پانے والی لڑکیوں اور لڑکوں کو تشدد کے واقعات جو باعث قتل بھی ہو سکتے ہیں سے بچانے کے لیے بہت پرعزم ہے۔ ہم نے ثنا کی دوستوں کی حفاظت کے لیے مقامی پریس کے ساتھ مل کر یہ پیغام عام کیا ہے۔ ہم ہمیشہ ایسا کریں گے کیونکہ ہم ایک آزاد، وسیع اور بین الثقافتی معاشرے پر یقین رکھتے ہیں۔ پاکستان اور اٹلی کے درمیان ملزمان کے تبادلے کا معاہدہ موجود ہونے اور اطالوی حکومت کی درخواست کے باوجود ملزمان کو اٹلی کے حوالے نہیں کیا گیا کیونکہ پاکستان میں ان پر مقدمہ چل رہا ہے۔ تاہم اطالوی عدالت نے ثنا کو انصاف دلانے کے لیے اٹلی کی عدالت میں کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ تو یہاں جو کورٹ کے اندر جو سماعت ہوئی فروری کے اندر وہ بہت ہی زیادہ جذباتی تھی۔ اس کے اندر ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھے اور اس کے اندر دو سہیلیاں تھیں ثنا چیمہ کی، جنہوں نے بڑے آنسو بھی بہائے اور کہانی سنائی ثنا کی اور ان ٹیکسٹ میسیجز کی یا ان باتوں کی جو ان کی ثنا کے ساتھ اس کے آخری اوقات میں ہو رہی تھی، جس میں ثنا نے بتایا تھا انہیں کہ اس کے جو ماں باپ ہیں وہ زبردستی شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس کے پاسپورٹ اور ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ اس سے لے چکے ہیں، تو وہ واپس نہیں آ سکتی، وہ بھاگ نہیں سکتی تھیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ کب تک بیٹیوں کو عزت کے نام پر بے دردی سے قتل کیا جاتا رہے گا۔ اطالوی عوام اور اداروں کا کہنا ہے کہ ثنا چیمہ قتل کیس کے ملزموں کے خلاف تمام تر ثبوت موجود ہونے کے باوجود ان کا بری ہو جانا مایوس کن ہے اور یہ بیٹیوں کو قتل کرنے والی سوچ کی حوصلہ افزائی کرنے کے مترادف ہے۔ ثنا چیمہ قتل کیس میں انصاف کے تقاضے پورے نہ کرنا پاکستانی نظام انصاف پر بھی کئی سوالات اٹھاتا ہے۔ حافظ